Salam alaikum. Maintenant, on va voir comment afficher les autres colonnes في البارتي backend وباش نشوفوا comment ajouter les autres champs في الformulaire d'ajout et d'édition. Ben, on va commencer par l'affichage côté backend. Donc نمشيو هنا regardez انا مشيت للي contrôleur اخترت هنا في الكنترولور عندي دو كنترولور ان كنترولور دون لو دوسي ادمين اللي هو الكنترولور كوتي باكاند وهذا سي لو كنترولور كوتي فرونت-اند. دونك اللي يهمني انا كوتي باكاند. دونك لي كولون كون فا افيشي هما الايدي نو. دونك on va afficher les autres colonnes اللي هما دونك l'email, l'adresse, le ville et téléphone. L'email, adresse, ville et téléphone. Donc j'ajoute les noms des champs. Adresse, ville et téléphone. C'est tout. Mais, donc on va enregistrer. On va aller vers la partie backend de notre site web. On va rafraîchir la page. Regardez, هاكا عندي les colonnes الكل. Mais, توا نحب في l'édition والا في l'ajout. Regardez هنا في l'édition يعطيني uniquement le nom. Kiff l'ajout, le même problème. Toujours, je peux ajouter uniquement, saisir uniquement le nom. Mais, ce sont des vues. Donc, il y a une vue de l'ajout. Comme vous êtes le vue de l'édition. Donc, c'est un formulaire. Donc, les fichiers, on les views. Ok, les views fait deux sous-dossiers. Les vues et les fiches student هذوما côté front. احنا توا نحكيو على les vues côté backend. Donc نمشي للفيو هذه اد. دونك هنا جوست باش نفسر لكم شويه هنا الفيو هذه. دونك هنا عندنا اد ستودنت باش نبدلها en français. Ajout, ajouter étudiant par exemple. اوكي به نورمالمون هو اش قاعد يعمل هنا؟ قاعد يستعمل في كلاس بريديفيني عنده WPMVC اللي اسمها فورم. الكلاس هذه fait un ensemble de méthodes pour créer les champs de notre formulaire. Donc regardez bien, un de méthode pour créer un input de type texte qui est nommé nom. Donc on a tout simplement, je vais faire copier-coller. Donc on a la place du nom, je vais mettre email. بعد email شعنا adresse, ville et téléphone. Donc adresse, ville et téléphone. Ok, et on va enregistrer. La même chose, je vais copier tout ça et le mettre dans le fichier edit, 9 chez. Ok, on va éditer ces champs-là. CTRL S. Donc, on va actualiser la page. Regardez, donc, l'édition. Donc, je peux éditer, par exemple, je peux mettre un mail système@test.com. Ok, l'adresse, par exemple, Ariane. Ville, par exemple, Ariane. Et téléphone. Ok. Update. B. كي نرجع توا هنا للستودنت regardez bien هكا on a mis à jour les données نتاع سامي. دونك كيف الاد نيو ولات عندي فورمولير. دونك نجم نجوتي بها par exemple فهمي ايميل فهمي test.com l'adresse ودريف et téléphone par exemple juste ok add. دونك كي نرجع توا ليست دي étudiants ولات عندي هنا الليست كامله نتاع لي étudiants. B. Je peux visualiser aussi les données نتاع اي enregistrement côté frontal en cliquant sur le lien هذا views par exemple. On va voir les voilà. Donc regardez bien هنا عطاني les coordonnées نتاع سيسامي.
Donc je peux revenir باللien هذا يعطيني la liste des étudiants. Regardez l'URL الفوق. Donc هنا هذا d'une manière automatique. قل قايل الفيو هذه هو موجودة. كيفاش نجم نبدل فيها كيفاش نرجعها ان تابلو. On va voir ça ان شاء الله في les prochaines vidéos باش نعاودوا نفس les opérations CRUD côté frontal.